ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے فصل اولی بہار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش کریے. پڑھیے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، الحمدللہ. جس میں حسین اور حسن پھول. اور ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد یا رسول اللہ. بہت ٹائم کے بعد ہمارا نمبر آیا، ہمیں لگ رہا تھا فجر ہو جائے گی. تو کتنا دیر سنیں گے؟ فجر تک. فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کس کو ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ. تو ہی اس کا مطلب ارادہ ہے ہی نہیں. تو بتائیں نہیں کون کون فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھ رہا ہے؟ ادھر چلے گا. ابھی یہاں سے جائیں گے تو 10 بجے سو کے اٹھیں گے، تو کہاں سے ارادہ کر رہے ہیں؟ آپ بھائی لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، بہت اچھا ہو جائے. آپ یہاں آ جاؤ، بہت اچھا. ماشاءاللہ. تھوڑا دیر ہمیں بھی برداشت کر لیں، سب کو برداشت کر چکے ہیں، ہمیں بھی برداشت کر لیں. اور میں جہاں جاتا ہوں یا آخر ہی میں بیٹھایا جاتا ہوں. جب عوام آنکھ بند ہو جاتی ہے تو میں سب کی آنکھیں کھولنا شروع کرتا ہوں. تو میں اسی لیے آیا ہی ہوں، سب کی آنکھیں کھول کے چلا جاؤں. اور اگر آنکھیں آپ کھول لیں گے تو انشاءاللہ قیامت تک لیے کامیاب ہو جائیں. تو بہت غور سے سنیے گا، جو باتیں بتاؤں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ کون کون نہیں تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کیا بات. ہاں دیکھو، یہ تیاری ہے ہماری. اور کون کون تیار ہے اب یہ بتا دیں ذرا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. سننے کے لیے تیار ہیں، سنیں گے. ابھی میں نے شعر پڑھا: ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. اور نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوں گے. بھائی صاحب آپ مائک رکھ دیجیے، بولیے نہیں مائک میں، ایسے بولیے، بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. تو بہت دیر کے بعد نمبر آیا. میں سوچ رہا تھا کہ سب کے بعد میں کیا بولوں. سب کچھ تو سب بول گئے، حضرت بول دیے، ہمارے حافظ و قاری
अलाउद्दीन साहब किबला और मिंबर रसूल पे दीगर उलमाए कराम बैठे हैं, तो सब अपने अपने नंबर पे नंबर लगा के सब बोल दिए, और कुछ लोग आशार में बोले और कुछ वैसे बोले, और तो बचा क्या? देखो जब कुछ बटता है तो आखिरी वाला या तो सबसे कम पाता है या तो सबसे ज्यादा पाता है कि नहीं? तो आखिरी में हमारा ही आता है, जहाँ जाते हैं तो आखिरी ही में आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले आया हूँ तब भी आखिरी में नंबर आया। मुझसे पहले कोई आया है? कोई नहीं आया, पहले गाड़ी लेके मैं ही आया हूँ, लेकिन बैठाया गया सबसे आखिरी में। बहरहाल ये बात की बातें हैं, काम की बातें की जाए। ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आज 12 तारीख मगरिब के बाद 13 तारीख लग गई। मुहर्रम का चांद देखते ही नौजवानों के अंदर एक खलबली मच जाती है, मचती है कि नहीं? खून उबाल मारने लगता है। किसके किसके अंदर खलबली मचती है? बताऊं किसके लिए? आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं ना। जैसे इधर चांद नजर आएगा, इधर खलबली मच गई, शैतान हमला शुरू कर दिया। अब बजेगा ढोल, अब बजेंगे ताशे और लोग देखेंगे तमाशे। तो मुहर्रम का मतलब ये नहीं है कि जैसे चांद नजर आया गले में ताशे डाले, ढोल डाले और गली गली बजाना शुरू कर दिया। नहीं, मुहर्रम का मतलब ये हुआ जैसे ही चांद नजर आ जाए, अगर कुरान पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, रोज आना मस्जिदों को आबाद कर लिया करो, ताकि मैदान करबला में जिस हुसैन ने अपने सर को कटा करके उस इस्लाम को बचाया था, कुरान की अजमत को बचाया था, वो करबला वाला हुसैन भी देख ले कि आज मेरे मानने वाले मेरे गुलाम जगह जगह जिंदा है, और मेरी जिंदा दिली का सबूत देते हुए कह रहे हैं कि यही कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर। हुसैन आजम यही कहेंगे, जिस कुरान के अजमत को मैंने मैदान करबला में बचाया था, आज मेरे चाहने वाले मेरे गुलाम घर घर में कुरान खानियां करवा रहे हैं, नात खानियां करवा रहे हैं, मेरे जिक्र अस्कार की महफिलें सजा रहे हैं। यजीद भी देखता होगा कि हमने हुसैन से मुकाबला किया, उनसे टक्कर तो लिया, लेकिन आज हमारे नाम पर कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिला करता है। लेकिन हुसैन आजम जब देखते होंगे कि मेरा गुलाम मेरे नाम पर लंगरे लुटा रहा है, मेरे नाम पर सबीले पिला रहा है, मेरे नाम पर कुरान खानियां करवा रहा है, तो जमानत दे देते हैं, गुलामों घबराना नहीं, मैदान महशर में तुम तनहा नहीं, बल्कि मेरे नाना भी होंगे, मैं भी होगा, तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें जन्नत का दाखिला। मुहर्रम का मतलब ये होता है, मुहर्रम का मतलब ये नहीं है कि आप गले में ढोल टांग लिए, ताशे टांग लिए, गली गली बजाए और बजाने के बाद में लोगों के सामने तमाशा मचाए, और मरने के बाद जब आप कब्र में जाएंगे, अभी हजरत ने पढ़ा ना कि जब डंडा से बजाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ फैसला नहीं होता है, फैसला तो मरने के बाद होगा। अभी तो सारी कॉपी डायरी खुली हुई है, सब लिखा जा रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कितना बजाए हो। तुम एक बजाओगे ना, फरिश्ते एक के बदले में 1000 बजाएंगे, तो तुम एक कम से कम यहाँ वो ढोल नहीं बर्दाश्त कर रहा है, 1000 कैसे बर्दाश्त करोगे? कर पाओगे? नहीं। लेकिन कुछ लोग की सोच, कुछ लोग की फिक्र, कुछ लोग की ये रवैया है कि आखिर ये लोग जिक्र इमाम हुसैन किया क्यों करते हैं, इस सुन्नियों को क्या होता है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आ जाता है, बहुत से लोग ढोल बाजों नाच गानों से कतरिया करके लोग इमाम हुसैन का जिक्र किया करते हैं, लोग इमाम हुसैन के नाम पे कुरान खानियां किया करते हैं, लोग हुसैन के नाम पे शरबत और सबील पिलाया करते हैं। तो आओ मैं तुम्हें एक वाक़ये के जरिए समझाता हूँ। देखो यमन का एक बादशाह है, यमन का एक बादशाह है, उसका एक बेटा है, उसका नाम है तैयब। क्या नाम है? तैयब नाम है, उसका नाम तैयब
ہے اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا طیب اپنے کرسی سلطنت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں پہلا فرمان جاری کرتا ہے کہ جتنے پرانے سپاہی ہیں، جتنے بوڑھے سپاہی ہیں، سب کو نکال کر کے نوجوان سپاہی بھرتی کیا جائے۔ اور جب اتنا سنتا ہے نوکر کہتا ہے حضور آپ کے باپ نے تو ان سپاہیوں کو رکھا تھا، حضور آپ کے باپ نے تو ان کو پالا پوسا، حضور آپ کے باپ نے تو ان کو کھلایا پلایا۔ کہا نہیں، سنو، سپاہی لوگ جنگ میں بوڑھے کام نہیں آتے، پرانے کام نہیں آتے، بلکہ جوان کام آیا کرتے ہیں۔ جب اتنا سے نوکر نے سنا، ان کے حکم کی تعبیر ہوئی، تمام پرانے سپاہیوں کو نکال دیا گیا، تمام بوڑھے سپاہیوں کو نکال دیا گیا، جوانوں کی بھرتی کی گئی۔ جب کہا حضور جوانوں کی بھرتی ہو گئی، کہا سارے سپاہیوں کو ایک لائن سے لگا دیا جائے، ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اس قطار میں کھڑے ہو کر کے آخر لگتے کیسے ہیں۔ جب طیب کو اتنا اطلاع کیا گیا کہ تمہارے سپاہی کو تیار کر دیا گیا ہے، تمہارے سپاہی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں، طیب اتنا سنتا ہے، باہر آتا ہے، اپنے سپاہیوں کے اوپر ایک نظر دوڑاتا ہے، آخر دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، ایک ٹک دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے اچانک وہیں پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں زمین پر گر کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے سپاہی اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے ہوش میں لاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتا ہے تو ایک نوکر کہتا ہے حضور اگر جان کی معافی ہو، اگر آپ جان بخش دی جائے تو ایک سوال کر لوں۔ کہا ہاں بولو، سوال کرو، کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ نے اپنے سپاہیوں کو قطار لگوائی، آپ نے کہا کہ سارے سپاہیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے، میں نے کھڑا کر دیا، لیکن حضور جب آپ اس کا محافظہ کرنے کے لیے آئے، جب اس کا نظارہ کرنے کے لیے آئے، میں نے دیکھا ایک ٹک دیکھتے جا رہے تھے، ایک ٹک دیکھتے جا رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے آپ زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، حضور اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو طیب کہتا ہے نوکر سنو، میں نے اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر کے میں اپنے دل میں کوئی غرور گھمنڈ نہیں لایا، بلکہ یہ سوچ رہا تھا یہ سپاہی کس کام کے ہیں جو حسین اعظم کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے، حسین اعظم کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر میں اس وقت ہوگا حسین اعظم کے زمانے میں آقا حسین کے قدموں پہ ایک ایک سپاہیوں کو قربان کرتا چلا جاتا، ایک ایک سپاہیوں کو ان کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ اب اتنا جب کہہ دیا، کچھ عرصہ ہوا، 1 سال عرصہ ہوا یا 3 سال کا عرصہ ہوا، اس طیب نامی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد میں لوگوں نے اسے کفن دیا، کفن دینے کے بعد میں اچھے سے اٹھایا، اتنا ادب احترام سے لے جا کر کے قبر کے اندر لٹا دیا۔ اب سنو ان طیب نامی بادشاہ کی حقیقت سنو، وہ قبر میں لیٹا، لیٹنے کے بعد میں اب کچھ دن کا عرصہ گزرا، اس کے ایک سپاہی نے خواب میں دیکھا کہ طیب نامی بادشاہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اس کے سپاہی نے بھی ان کا قدم پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا حضور والا بادشاہوں کے حساب تو بڑی سختی سے لیا کرتے ہیں، بادشاہوں کے حساب تو بڑی پریشانی اور مشکلوں میں لیا کرتے ہیں، آپ نے ایسی کون سی ایسی نیکی کی ہے، ایسی کون سا عمل کر کے گئے ہیں؟ حضور اس نیکی کا عمل مجھے بھی بتا دے تاکہ اللہ مجھے بھی اس کے صدقے میں جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ طیب نامی بادشاہ کہتا ہے میرے نوکر میرے سپاہی سنو، میں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، میں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھی، میں نے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا، مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا تھا، مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا گیا تھا، بلکہ یہ ہے جب میں انتقال ہو گیا مجھے لوگوں نے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ کفن بھی دے دیا، اور کفن دینے کے بعد میں اس شان سے لے کر کے چلے کہیں مجھے تکلیف نہ ہو جائے، کہیں مجھے تکلیف نہ ہو جائے۔ لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا اور پٹرے لگا دیے، بلیاں لگا دی، مٹیاں ڈال دی، پلٹ کر کوئی میری طرف نہیں دیکھا، میرا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، میرا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، میرا چچا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اے سپاہیوں تم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اندھیری قبر میں تنہا گھبرا رہا تھا۔ میں مالک اے پروردگار عالم، میں تو اتنی شان و شوکت والے محل میں رہا کرتا تھا، میں اتنے عالی شان مکان میں رہا کرتا تھا، یہ کون سی قبر کی اندھیری میں آ گیا ہوں؟ پروردگار عالم میری مدد کے لیے آخر آئے گا کون؟ میرے حساب کتاب کا اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کون آئے گا؟ اتنا ہی میں سوچ رہا تھا، اتنے میں اللہ کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں، میرے چہرے سے کفن اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مر رب کا۔ جتنا ہی جیسے ہی اتنا کہا میں نے سوچا کہ پروردگار عالم اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے، اس سوال کا جواب تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اتنے میں اس قبر میں اور خوب زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے، اتنا روشنی پھیل جاتی ہے میری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، آنے والے فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں آخر آنے والا کون آ رہا ہے۔ لوگوں کی نظریں دیکھنے لگی کہ آنے والا کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے وہ میرے قبر میں
तशरीफ ला रहा है। और जितना ही ऐसे फरिश्तों ने जैसे ही कहा तय्यब बताओ मन रब का, आने वाले शख्स ने उन फरिश्तों को हाथ को पकड़ लिया और फरमाया ऐ फरिश्तों सुनो, इससे कोई सवाल न किया जाए, इससे कोई हिसाब किताब न लिया जाए, इससे कुछ मोहतब पर पूछा पा जाए। अगर पूछो तो मुझसे पूछो, इसका कुछ पूछना है तो इसके सवालों का जवाब मैं देता हूँ। फरिश्तों ने कहा ऐ आने वाले बता तू कौन है, आखिर तू कौन है, हिसाब इसका लेना है, सवाल जवाब इससे करना है, तू कौन होता है। इतने में आने वाला नौजवान कहता है फरिश्तों मुझे पहचानते नहीं हो। फरिश्तों ने कहा नहीं मैं पहचानता नहीं। इतने में वो आने वाला नौजवान अपने चेहरे से नकाब उठाता है, फरमाते हैं कि ऐ आए फरिश्तों देखो मैं कोई और नहीं करबला वाला हुसैन हूँ, करबला वाला हुसैन हूँ। इतने में तय्यब नामी बादशाह घबराहट में पड़ जाता है कि परवरदिगार आलम मैंने ऐसी कौन सी नेकियां कर दी, कौन सी ऐसा अमल कर दिया कि मेरे कब्र में आका हुसैन तशरीफ लेकर के चले आए। फरिश्तों ने कुछ नहीं बोला, आराम से लिटा दिया, आराम से सुला दिया। और सुलाने के बाद जब फरिश्ते चले गए आका हुसैन जाने लगे, फौरन मैंने उनके कदम को पकड़ लिया। हुजूर आप फरमाए ना आखिर किस बात की वजह से इतनी रहनुमाई की जा रही है, किस बात की वजह से मुझ पर इस बार शफ़क़त किया जा रहा है, किस बात की वजह से मेरी मदद की जा रही है। तो आका हुसैन फरमाते हैं तय्यब सुन, उस वक्त को याद कर जिस वक्त तेरी फौज तेरे सामने थी, तेरे सिपाही तेरे सामने थे, तेरे सारे लश्कर तेरे सामने थे, तेरे अंदर एक पैसे का गुरूर नहीं आया था, तेरे अंदर घमंड नहीं आया था। तूने एक जुमला अदा किया था, ये कहा था कि अगर आका हुसैन के जमाने में होता एक एक सिपाहियों को कुर्बान करता चला जाता, अपनी भी जान को कुर्बान कर देता। ऐ तय्यब नाम, ऐ तय्यब सुन, ऐ तय्यब सुन, मैं मदीने वाले का नवासा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हूँ। हम किसी का एहसान नहीं लिया करते बल्कि उसका एहसान का बदला चुका दिया करते हैं। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, फरमाया हम उसके एहसान का बदला चुका दिया करते हैं। तय्यब ये तो कब्र है, अगर हश्र में मेरी जरूरत पकड़ेगी तो तेरा हाथ पकड़ करके मैं तुझे जन्नत में दाखिला दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। आका हुसैन से मोहब्बत और उनकी मजलिस सजाने का, सबील करने का, खिलाने का, उनके नाम पर लंगर करने का सवाब जो तरीका जो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं वो किसी के एहसान अपने दिल पे नहीं रखा करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ मदद नहीं मिली तो यकीनन आखिरत में मैदान महशर में तुम्हारा हाथ पकड़ करके कहेंगे तुमने मेरे नाम से सबील पिलाई थी, तुमने मेरे नाम से लंगर करवाया था, तुमने मेरे नाम से गरीबों को खाना खिलाया था, तुमने मेरे नाम से यतीम बच्चियों की सर पे दुपट्टा रखा था। जा उस ज़ैनब के सदके में तेरे घर को भी, मैं तेरे घर वालों की भी बख्शिश फरमाता हूँ और तेरी भी बख्शिशों मग़फ़िरत फरमाता हूँ, तेरे कुर्ब जवार में रहने वालों की बख्शिशों मग़फ़िरत फरमा करके तुझे जन्नत का परवाना दिलाता हूँ। सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन आज हमारे माशरे में माहौल क्या हो गया है, आज हम उसको खेल कूद का तमाशा बना लिए हैं। आज हम उसको इस माह मुहर्रम को एकदम मजाक बना लिए हैं। जो जहां से पाता है वहीं से उठा लेता है, जो जैसा पाता है जिसके जहन में आता है वैसे काम करने लग जाता है। बल्कि ये महीना तो अदब एहतराम का है, अदब एहतराम का है। इतना अदब इस महीने का करो कि जर्रा बराबर भी गलतियां ना होने पाए। अब आप सोचो कि अदब कैसे करें इस महीने का। लोग तो ढोल बजाते हैं, मैंने देखा नाच नाच के बजाते हैं। बताओ किसी की शहादत पर के किसी का बेटा मर जाए और तुम जाके उसके घर के सामने नाच नाच के बजाओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उसके घर वालों को? दिल से बताना अच्छा लगेगा? तो आज सब जब बजाते हैं तो बताओ मेरे मुस्तफा के दिल पे क्या गुजरती होगी। उनके नवासों के नाम पे ढोल तमाशे दुनिया भर के खुराफात किया करते हो, तो बताओ क्या उम्मीद लेकर के मैदान महशर में खड़े हो गए कि मुस्तफा जाने रहमत मेरी बख्शिशों मग़फ़िरत मेरी शफ़ाअत करवाएंगे? क्या मुंह लेकर के खड़े हो गए? यही कि हुजूर जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता था तो मैं ढोल बजवाता था, मैं खूब बड़े बड़े ताजिया रखवाता था, कंपटीशन करता था,
उस गांव में 10 फुट की आए तो मैं 15 फुट का लेकर के आऊंगा। मैंने यहाँ के लोग जाते होंगे जुमा पढ़ने मौतुर में, मैंने बताया था, लेकिन हमारी बात बहुत कड़वी होती है और मैं बहुत कड़वा भी हूँ और मैं सच बोलता हूँ, हक बोलता हूँ। जिसको जैसा लगे लगे, अच्छा लगे तो दुआ देगा, खराब लगेगा तो बद्दुआ ही तो देगा। तो उनकी बद्दुआ मेरे काम नहीं आएंगे। आका हुसैन मेरे साथ हैं, क्योंकि हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके मैदान करबला में अपने सर को कटाया था। सुभान अल्लाह। करके अगर कोई एक तमाशा भी लगा देगा तो बरोज़े महशर में आका हुसैन के दामन को पकड़ के कहूंगा, हुसैन आजम आप हक बोल करके अपने सर को कटाए थे, मैं आपके हक में बोल करके एक तमाचा खाया था। अगर एक नजर करम फरमा देंगे तो एक तमाचा खाया जाता, उसे तुझे बख्श से परवाना था। सुभान अल्लाह। तो हक बोलने वाला दुनिया में चाहे इतना कोई रिस्वा करे, वो तो इज्जु मन तशाओ वो तो जिल्लु मन तशाओ, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। पीठ पीछे मेरी बुराई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्लाह अगर चाहेगा तो हजारों की महफिल में मुझे जलील भी कर देगा, अगर नहीं चाहेगा अपने घर के कोने में बैठा रहूंगा ना, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर देगा। तो हक बात कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इमाम हुसैन हक पर गए हैं और हक पर अपनी जिंदगी गुजारी है। तो हम मुसलमान किस लिए बने हैं? हक बोलने के लिए, हक समझने के लिए, हक सुनने के लिए। और जो ना हक सुना करता है वो दुनिया वालों की चापलूसियां किया करता है, और जो चापलूसियां किया करता है आखिर वक्त मरते मरते उसकी रुसवाई जरूर हुआ करती है। और मरने के बाद में जब सारी महफिल होगी, मैदान महशर कायम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी का मजाक उड़ाता है, जो हुसैन के नाम पे लोग मजाक बनाया करते हैं, सारे महफिल में, पूरे मैदान महशर में एक लोग नहीं होंगे, हजारों नहीं होंगे, करोड़ों नहीं होंगे, अरबों नहीं होंगे, बल्कि पूरी कायनात के लोग हजरत आदम से लेकर जब तक ये दुनिया रहेगी कयामत तक सारे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने आका हुसैन का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उनके नाम पर ढोल तमाशे करवाए थे, मजाक बना बना करके उन्हें सारे महफिल ऐसे खड़ा किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मोहम्मद देखो ये तुम्हारे नमाजों की गुस्ताख हैं, ये तुम्हारे नमाजों की गुस्ताख हैं, इनका भी मजाक उड़ाया जाए। सारे महफिल के सामने अगर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, बताओ क्या मुंह लेकर के खड़ा होगा? क्या मुंह लेकर के खड़ा होगा? जरा सोचो। यहाँ की रुसवाइयाँ शर्मिंदगी हम बर्दाश्त कर ले, ठीक है, लेकिन वहां की शर्मिंदगी रुसवाइयाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। आप ये ख्याल रख लें। तो जैसा आप यहाँ करेंगे किसी के ज़िम्मे में, किसी के हक में, तो वैसा ही बर्ताव उसके साथ किया जाएगा। तो इस महफिल में बैठने का मतलब ये है कुछ सीख कर जाओ, कुछ समझ कर जाओ और अमल करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ अगर किसी को भूत लग जाता है या जिन्नात लग जाता है, एक बार में नहीं जाता है, जब तक उसे डंडे नहीं पड़ते हैं तब तक नहीं भागता है। या तो किछौछा वाला डंडा हो या बहराइच वाला डंडा हो। लेकिन आजकल लोग तो कह रहे हैं, अरे हजरत मैं देखता हूँ किछौछा शरीफ में तो बड़ी बड़ी ताजियां रखी जाती है, ये मैं बहुत मर्तबा सुन लिया। या देवा शरीफ में रखी जाती है, कलिया शरीफ में रखी जाती है, अजमेर शरीफ में रखी जाती है। मैं कहता हूँ तुम दूसरे को क्यों देखते हो यार? दूसरे को ना देखो, अपने नबी को देखो, क्योंकि हर उम्मत आई थी अपनी अपनी नबी को देखती थी। लेकिन जितने नबी आए वो हमारे आका को देखा करते थे। तो बताओ हम कितने खुश नसीब है, उस आका को छोड़ करके दूसरी को शहाबत करने जा रहे, दूसरे के नकल करने जा रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया, जो दूसरों की मुशाबहत करेगा, दूसरों की नकल करेगा, दूसरों के उस पर अमल करेगा, तो उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो इधर उधर ना देखा करो यार कि हाँ किछौछा में इतनी बड़ी रखी जा रही है तो कलिया शरीफ में इतनी बड़ी रखी जा रही है, अजमेर में नहीं। जो शरीयत है, जो शरीयत इजाजत देती है, मैं नहीं कहता हूँ आप ताजिया ना रखो, आप ताजिया रखो, ताजिया रखना जायज है, लेकिन कौन सी है? कभी समझने की कोशिश की है? अपने मन से बना दिया, कोई हाथी बना दिया, कोई घोड़ा बना दिया, कोई किस किस्म का बना दिया। तो एक लोग कार्टून बना के रख लिए, मतलब नुमाइश कर रहे हैं। और इसी नुमाइश पे ताजिया रखना हराम है, हराम है, बिल्कुल सख्त हराम है। लेकिन आप अगर
रोज़े हुसैन बनाएंगे, रोज़े मुस्तफ़ा बनाएंगे और उसके अपने घर के एक कोने में रख दे, इतर लगाकर, खुशबू लगाकर, और लोगों को दावत दे दें। और लोगों जिसको आका हुसैन के रोज़े की जियारत करनी हो, मेरे घर पे तशरीफ ले आए। वो करबला तो नहीं जा सकता, मैंने अपने घर को ही करबला बना दिया है। तो ऐसा आप करेंगे तो उसमें आपको सवाब भी मिलेगा, सवाब मिलेगा, और आपकी नीयत अच्छी रहेगी, उस पर सवाब मिलेगा, और ये जायज़ काम होगा। लेकिन अगर आपने वही चीज़ उठा करके बाहर लगा दिया, जैसे मेले में लग जाया करते हैं, आप शोरूम में जा करके देखें, वही सामान जो बाहर बिकता है कितने महंगे होते हैं शोरूम में, जो बाहर 50 रुपया का होता है वहाँ 150 रुपया का देते हैं। किसकी बुनियाद पर? उसकी क्वालिटी बड़ी छुप कर रखा है, और जो छुपा होता है ना जान, तो बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। आका हुसैन से ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत रखो कि उन्हें भी रश्क हो कि मेरे मानने वाले दुनियादार के नक्शे कदम पे नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के नक्शे कदम पे चला करते हैं, मेरे नाना जान के नक्शे कदम पे चला करते हैं। और आका हुसैन की शान तो वो शान है, ये मुफ्ती आलिम उलमा क्या बयान कर पाएंगे, मैं क्या हूँ ये नाचीज। बड़े बड़े आलिम उलमा मुफ्ती आका हुसैन की शान में जब बोलने लग जाते हैं ना, तो ज़बानें रुक जाया करती हैं कि उनकी शान का आलम क्या है, जहाँ जिब्रील अमीन आकर के अदब से खड़े हो जाया करते, वो बारगाह है आका हुसैन की। और आका हुसैन की शान का आलम ये है, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत आकाए दो जहां अगर नमाज में चले जाएं, हसनैन करीमैन आकर के आपके पुश्ते अनमर पे बैठ जाएं, तो आका सर को सजदे से नहीं उठाते। ये उनकी शान का आलम है। आज हम लोग उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे नबी को एक इंच नीचे गिरना गवारा नहीं था हुसैन को, कि इतनी सी अजियत पहुंच जाए, इतनी सी तकलीफ पहुंच जाए। हम कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये कोई अदब नहीं है ढोल तमाशा करना, अदब ये नहीं है, बल्कि अदब ये है कि उनके मोहब्बत में रोज़े रसूल बना करके रखो, उनकी मोहब्बत में रोज़े हुसैन बना करके रखो, और अपने घर के बाहर लंगर का एहतमाम कर लो। गरीबों, इमाम हुसैन का महीना आ गया है, आओ मैं साल भर नहीं खिलाया, आका हुसैन के नाम से आज लंगर लूट लो, आका हुसैन के नाम से आज सबीले पी लो, आका हुसैन के नाम से आओ गरीब बच्चियों में तुम्हारे सर पर रुपट्टा से तन को ढाक देता हूँ। यकीनन जो गरीब बच्चियों के सर पर आका हुसैन के नाम पर एक रुपट्टा डाल करके उसके छर सर को छिपा देगा, आका हुसैन के सदके में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाह को छिपा लेगा, सारे तुम्हारे गुनाहों को छिपा लेगा। तो आका हुसैन से मोहब्बत की अलामत ये है। और किस तरह से आका हुसैन की शान में लंगर करना चाहिए और किस तरह से उनसे मदद तलब करनी चाहिए। यकीनन हमारी एक आवाज पर आका हुसैन अपने मज़ार मुकद्दस को छोड़ करके आपकी बारगाह में आपकी हाजत रवाई किया करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर किया करते हैं। बताओ तुम्हें एक वाकया, रामपुर का नाम सुने? रामपुर का नाम सुने? राय बरेली मुरादाबाद से पहले एक जगह है रामपुर। देखो हमारे कुछ हिंदू भाई भी बैठे हैं, उनकी भी तवज्जो चाहूंगा, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। आप ही के हवाले से वाकया पेश कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। रामपुर में एक खातून थी जो सोनार की बेटी थी। किसकी बेटी थी? सोनार की बेटी थी। बहुत गौर से सुनिएगा, माँ बहने भी हमारे सुने, उनको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आका हुसैन की बारगाह में मदद मांगनी चाहिए, किस तरह से आका हुसैन की बारगाह में फरियाद करनी चाहिए। उस गांव में एक खातून थी जो सोनार थी, जिसको तकरीबन 15 साल हो गया था, कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। वो सारे मज़ार पर, सारी मंदिरों पर, सारे धाम पर, कई बाबाओं के चक्कर में, कई मौलवियों के चक्कर में घूम फिर के उस तब भी कोई शिफायाब नहीं हुई।
اس کے گھر میں کے بغل میں کچھ مسلم گھرانے بھی رہا کرتے تھے، کچھ مسلم کے گھر بھی رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے گھر رہا کرتے تھے، اور اس کی کھڑکی جو ہے ان مسلمانوں کے گھر کی طرف ہمیشہ کھلے رہا کرتی تھی۔ وہ ان مسلم گھرانے کی بچیوں کو دیکھتی تھی، وہ رکوع کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، اللہ اللہ کیا کرتی ہیں۔ وہ بچی دیکھتی ہے ان کے گھرانے کی بچیاں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، جو اسلام کے ارکان ہے اس کو ادا کیا کرتی ہیں۔ اس خاتون نے سوچا لاؤ ان کی طرح میں بھی نقل کروں، میں بھی نمازیں پڑھوں، میں بھی زکات کیا کروں۔ وہ جو خاتون تھی، سونار کی جو بیٹی تھی، وہ سونار جو تھی، اس نے ایک دن اپنے گھر کے آنگن میں مصلی بچھایا، اور بچھانے کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے آنچل کو پھیلایا، پروردگار عالم میں تیری ماننے والی تو نہیں ہوں، میں تیرے رسول اعظم کی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے آقا حسین کے صدقے میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے حضور، اے پروردگار عالم آقا حسین کے صدقے میں مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ پروردگار عالم میں تیرے ان بچیوں کی طریقہ جو تیری کلیجے تھی، تیرے غلام تھی، ان کی طرح میں نے تیری بارگاہ میں رکوع کیا ہے، مولا اس رکوع کی لاز رکھ لے، اس سجدوں کی راز رکھ کے آقا حسین کے صدقے میں مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اگر تو مجھے ایک اولاد عطا فرمائے گا، آنے والی جب تک میں زندہ رہوں گی اپنی اولاد کے برابر ہر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنی اولاد کے برابر سونے کے سکے غریبوں میں بانٹا کروں گی۔ اس کی مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ تقریباً 9 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، ہنستی کھیلتی ایک ننھی سی جان اس کی گود میں آیا کرتی ہے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، آس پاس مورخین لکھتے ہیں تقریباً 17 یا 18 ضلعوں میں کئی علاقوں میں اتنی خوبصورت اولاد کسی کو نہیں پیدا ہوئی جتنی خوبصورت اولاد آقا حسین کا صدقہ بن کر کے پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ خاتون جو تھی، جو سونار جو تھی، جب وہ کبھی اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی ہے تو کبھی مسلح کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی مسلم گھرانے کی بچوں کی طرف دیکھتی ہے کہ یار میں نے ایک سجدہ کیا تھا آقا حسین کے نام پر، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگا تھا، آقا حسین کے نام کا اتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے، اگر میں زندگی بھر ان کے نام پر سجدہ کرتی رہوں گی تو پروردگار عالم میرے دل کو بھی نور ایمان سے منور کر دے گا، میری بیٹی کے بھی نور ایمان سے منور کر دے گا۔ اب اتنا سوچتی ہے، دیکھو اس کی کہانی کیا ہے۔ اب وہ سونار کی بیٹی ہے، اس کی ناز سے ایک دم محبت کے ساتھ اور ایک دم خلوص کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے، اتنا لاڈلی بنا کر کے رکھتی ہے، اپنے سر پر بٹھا لیا کرتی ہے۔ جیسے ہی محرم کی 10 تاریخ آیا کرتی ہے، 10 تاریخ کے دن میں اپنی بیٹی کو ایک ترازو میں بیٹھاتی ہے، دوسرے ترازو میں سونے کے سکے رکھتی چلی جا رہی ہے، اپنے بیٹی کے وزن کے برابر اس سونے کے سکوں کو توڑ کر کے کہتی ہے غریبوں لوٹ لو، یہ حسین اعظم کا صدقہ ہے، یتیموں لوٹ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں کے صدقے میں مجھے اولاد ملی ہے، انہیں کے صدقے میں حسین اعظم کا اتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ یہ ہے کہ بلوغت کی منزل پر پہنچ جایا کرتی ہے، شادی کرنے کی منزل پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ اب اس کو ایک پریشانی میں آ جایا کرتی ہے کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی لاجواب ہے، اس کا جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ پھر اپنے گھر میں اسی مسلح کو بچھاتی ہے اور بچھانے کے بعد میں کہتی ہے آقا حسین جس خوبصورت انداز کے ساتھ میں اتنا خوبصورت تحفہ پیش کیا، اسی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا ایک جوڑ بھی ملا دے۔ آقا حسین نے اس کا جوڑ بھی ملا دیا، اتنا خوبصورت اور نوجوان کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد میں اس کے گھر سے اس کی ڈولیاں اٹھتی ہیں، اور جب ڈولیاں اٹھتی ہیں لوگ صحراؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں، جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر کئی ڈاکوؤں کا قافلہ رہا کرتا ہے۔ جب ڈاکو لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈولی آ رہی ہے، لوگ پہلے ڈولیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کے مال اسباب
बाप को लूट लिया करते थे। ये नहीं देखते थे अमीर है या गरीब है या फकीर है, उनको लूटने से मतलब हुआ करता था। लेकिन उस दिन क्या देखते हैं, एक डोली आ रही है, एक पालकी आ रही है, उसमें एक खूबसूरत चांद से दुल्हन बैठी हुई है। उनकी नीयत खराब हो जाया करती है। अब उसमें से कुछ डाकू हमला करते हैं, सारे कुम्हारों को मार दिया करते हैं। उस नौजवान जो उसका दूल्हा था, जो उसका शौहर था, उसको पकड़ करके एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया करते हैं। उस लड़की की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हैं इशारा करने के लिए। अब उसका जो नौजवान था, जो उसका शौहर था, उसका शौहर जो बांध दिया जाता है, उसको कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, अगर हिम्मत है तो किसी औरत से क्यों मुकाबला किया करते हो, अगर मर्द हो तो एक मर्द से मुकाबला करो। सारे डाकुओं की तवज्जो उस मर्द की तरफ हो जाया करती है। इतने में वो सुनार की बेटी अपनी अम्मी को, अपनी वालिदा को, अपनी माँ को सजदा करते हुए देखा करती थी। वहीं पर अपनी आंचल को उठाती है और मुसल्ला बिछा करके सजदे में गिर जाया करती है। कहती है आका हुसैन, आज तुम्हारे सदके की इज्जत की बात आ गई है। अगर आप मेरी इज्जत बचाने के लिए नहीं आएंगे, अगर आज आप मेरी आबरू बचाने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ सारी दुनिया ताना देगी हुसैन का सदका लुट गया है, हुसैन की इज्जतें लुट गई है। आका हुसैन, मैंने सुना है आपके नाम को लेकर के जो कोई सहरा में रहा करता है या मस्जिदों में रहा करता है या घरों में रहा करता है, एक मर्तबा कह दे या हुसैन अल मदद, जो कह दिया करता है हुसैन आप उसकी रहनुमाई फरमाया करते हैं। जैसे इतना उस बच्ची ने आहो पुकार किया, अपने जिस्म, अपने आंख के आंसुओं से तर कर लिया, जितना इतना कहती जा रही है और सर में सस को सजदे में रख करके एक मर्तबा कहा सुभान रब्बियल आला, परवरदिगारे आलम हुसैन आजम को इजाजत दे दो, वो मेरी मदद के लिए आ जाए। कहीं ऐसा ना हो लोग तारीख में कहने लग जाए कि हुसैन आजम का सदका लुट गया है, हुसैन आजम की आमद लुट गई है। परवरदिगारे आलम, मैंने मुस्लिम घराने की बच्चियों की जबानों से सुना कर तो नहीं हो, वो तो इज्जत मन तशाओ, वो तो जिल्लु से इंतशाओ, तू ही इज्जत देने वाला है। आज मेरी इज्जत की बात आ गई है, परवरदिगारे आलम मेरी इज्जत की लाज रख ले। इतना हाथ उठा करके दुआ करती है, अभी उसका हाथ नीचे नहीं आया था, अचानक एक सन्नाटा छा जाया करता है, अंधेरी रात छा जाया करती है। आने वाले कुछ घुड़सवार आते हैं और म्यान से तलवार निकलती है, झपकते ही पांचों की लाश नजर आती है। और जब लाश नजर आई मामला तमाम हो गया, और तमाम होने के बाद में शौहर लस्सी से खुल जाता है, और खुलने के बाद में और वो शौहर कहता है ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीबी, अपने सर को सजदे से उठाओ, देखो कोई मदद करने वाला मदद करने के लिए आया था और मदद करके वापस चला गया। कहा बताओ वो कौन था, क्या तुमने देखा था? कहा हाँ, मैंने इतना करीब से देखा कि उसका चेहरा जैसे मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा हो, उसका नूरानी चेहरा था। मैंने उसे पहचाना तो नहीं, तू जाना करती है, मैंने सुना है तेरे लबों से तू आका हुसैन का सदका है, उसी हुसैन आजम ने आकर के तेरी इज्जत को बचाया था। अब वो बच्ची कहती है परवरदिगारे आलम, तूने मेरी इज्जत को बचाया, तूने मेरे आबरू की बचाया, उसी आका हुसैन को वसीला बना करके तेरे इस्लाम में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही आका हुसैन को वसीला बना करके दुआ दोनों मियाँ बीबी कलमे तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो आका हुसैन की शान क्या है, चले गए तब भी इस्लाम फैला रहे हैं और जाते जाते इस्लाम को बचा करके चले गए। ये आका हुसैन की मोहब्बत ही तो है। अगर हम मदद के लिए तलब करेंगे, हम तो मोमिन मुसलमान हैं, अपने आप को मोमिन कहलाते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। एक काफिर औरत, एक हिंदू की औरत, एक सुनार औरत अगर मदद के लिए बुलाती है तो आका हुसैन मदद के लिए आते हैं। अगर हम दिल में इश्क़ हुसैन बसा करके कहेंगे या हुसैन अल मदद, कोई ढोल तमाशे नहीं करके, कोई ताजियादारी करके नहीं, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछा करके वो पैगाम जो नाम हुसैन दे करके गए, आखिरी सजदे किया लेकिन हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई, आखिरी सजदा किया, सर नेज़े पे उठा लिया गया, लेकिन हुसैन की ज़बान मुबारक से कलमा तैयबा जारी था, कुरान की तिलावतें जारी थी। लेकिन हमारे घर का माहौल क्या है, हम अपने बच्चों को
सिखाते क्या है, कभी इल्म नहीं सिखाते हैं। मुहर्रम का महीना आ गया, छोटा सा ताला सा ताशा ला दिए, बेटा बजा करके दिखाओ बहुत अच्छा बजता है, बेटा ये करके दिखाओ बहुत अच्छा करता है, बेटा नाच के दिखाओ ये होता है। नहीं, आपका बेटा बड़ा होगा तो एक नचनिया ही बनेगा, आपका बेटा बड़ा होगा तो एक गवैया ही बनेगा। लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक आका हुसैन के किस्से सुनाते रहोगे तो वही बेटा खड़े होकर के मैदान करबला को समझ करके दीन इस्लाम को अपने सर को कटाते हुए नजर आएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम चाहते नहीं कि हमारा बेटा सीखे या हमारा बेटा इस्लाम पर चले, इस्लाम के नाम पर अपनी गर्दनों को कटाएं। नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा बेटा अच्छे